Yan guys, palis na kami guys, papuntang swimming. Yan mga pogi. Yan guys. Kaway-kaway dyan, palis na tayo guys. Yay! Yan guys, dadaanan namin yung mga ibang kasama namin guys. Ayan guys, yan ang mga kasama namin. Papunta na kami sa palengke. Hello guys, yan mga kasama ko. Kaway dyan, kaway. Yan guys, nandito kami sa market. Yan guys, nasa palengke na kami. At bumibili kami ng isda ngayon. Ang isusunod namin guys is prutas naman. Yan guys, tapos na rin bumili ng saging. Okay guys, tapos na kaming malingke. Yan. Pupunta na kami sa Fortune. Okay guys, nandito na kami sa Fortune Resort. Yan guys. So, yan yung Fortune Resort. Yan guys, andito na kami sa Fortune Resort. Yan, nakarating lang namin guys. At naganda kami para sa ihawan. Wala pa kaming almusal. Yan, nag-ihaw na si Bruce Lee. Guys, yan. Kita-kita si Bruce Lee. Oh. Yan guys, nag-almusal na kami, kape. Ito pala yung cook namin, veterano, yan. Oh, yan, oh. Yan, niluto niya guys. Anong ino mo, boss? Egg with kamatis. Egg with kamatis. At guys, punta tayo sa Flores natin. At makikita nyo naman ang kanyang mga ginagawa. Yan, oh. Oh. Oh, ha? Kainin natin yan kayo. Oh, yan. Pati pa naman sa kangkong, ang ginagawa niya, Flores. Oh, yun, oh. Nakapwesto pa rin. Pwesto pa rin, eh. Yan po si Puging Gino. Hi. Yun. Okay. Guys, ito yung swimming pool ng 4 feet to 5 feet. Yan guys. Ito po yung swimming pool ng 4 to 5 feet. Yan. Yun po yung pangbata. Andun. Yan po yung pangbata. 2 to 3 feet po yan. Yan guys, 2 to 3 feet. Punta naman tayo sa pangbata. 2 to 3 feet. Yan guys, yung pangbata. 2 to 3 feet yan. 3 feet.
Yan guys. 3 feet. Ito yung 3 feet. Yan. Yan guys. Ito yung swimming pool at 3 feet. Guys. At mayroon silang parang drum. O kaya katapon yung laman. Yan na, yan na. Ang ganda. Ikutin natin guys para makita yung kabuuan ng resort na ito.